पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से এখন দেশ আৰু এবাৰী নিৰ্বাচন এই ব্যৱস্থা দেশত প্ৰৱৰ্তন কৰিব খুজিছে বিজেপি চৰকাৰে আৰু সেই উদ্দেশ্যৰে লোকসভাত উত্থাপন কৰা হয় সংবিধান সংশোধনী বিল এক দেশ এক নিৰ্বাচন বিধেয়ক এই বিধেয়ক উত্থাপন কৰাৰ লগে লগে সৃষ্টি হয় হুলস্থুলীয়া পৰিৱেশৰ কংগ্ৰেছকে ধৰি বিৰোধী দলসমূহে এই সংবিধানৰ ওপৰত আঘাত আখ্যা দি বিলখনৰ তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে Constitutional bill. It's against the federalism of our nation, and we are opposing the bill. বিলখন লোকসভাত উত্থাপন হ'বনে নহয় বা স্বীকাৰ কৰা উচিত নে অনুচিত তাৰ বাবে সংসদৰ প্ৰথমবাৰলৈ ইলেক্ট্ৰনিক ভোটিং ব্যৱস্থাৰ সহায় লোৱা হয় বিলখনৰ সপক্ষে 269 গৰাকী সাংসদে ভোটদান কৰিলে আৰু বিলখনৰ বিপক্ষে 198টা ভোট পৰিলে ইয়াৰ পাছতেই আইন মন্ত্ৰীয়ে বিলখন লোকসভাত উত্থাপন কৰিলে কিন্তু এই বিল লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত পাছ কৰা ইমান সহজ নহ'ব বিজেপিৰ বাবে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত 2/3 সমৰ্থনৰ প্ৰয়োজন আছে এই বিল পাছ কৰাবলৈ লোকসভাত মুঠ সদস্যৰ সংখ্যা 543 গৰাকী এনডিএৰ লগত আছে 292 গৰাকী সাংসদ কিন্তু 2/3 সমৰ্থনৰে পাছ কৰাবলৈ হ'লে 362 গৰাকী সাংসদৰ সমৰ্থন লাগিব এনডিএক কিন্তু এনডিএৰ হাতত আছে 72 গৰাকী কম সাংসদ একেদৰে ৰাজ্যসভাৰ মুঠ সদস্য সংখ্যা 245 গৰাকী এনডিএৰ হাতত আছে 118 গৰাকী সাংসদ কিন্তু সমৰ্থন লাগিব 168 গৰাকীৰ গতিকে লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাত এই বিল পাছ কৰাব নোৱাৰে বিজেপিয়ে কাৰণ সংবিধান সংশোধন কৰিবলৈ হ'লে 2/3 সমৰ্থন লাগিবই কেৱল সেয়াই নহয় দেশৰ আধা সংখ্যক বিধানসভায়ো এই বিল পাছ কৰাব লাগিব This has got failed in the House in Lok Sabha today, and it has just completely misfired because of the numbers. They are not able to have the numbers. 2/3 majority was needed, and they had only 263 members, and the opposition India Alliance had 98 members. Therefore, this one nation, one election is going to be just in paper only. This is failed today, and this is not going to happen. ये पहली बार मतदान की प्रक्रिया इलेक्ट्रॉनिक तरीके से कर रहे हैं अगर किसी मान्य सदस्य को कोई आपत्ति हो तो वह अपने मत को पर्ची के माध्यम से भी संशोधित कर सकता है গতিকে এক দেশ এক নিৰ্বাচন কৰা ইমান সহজ নহয় বিৰোধীৰো সমৰ্থন লাগিব এনডিএ গতিকে এতিয়া প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জেডপিচিলৈ अब माननीय मंत्री जी ने भी ये बता दिया कि जेपीसी इसके लिए गठन होगी ऐसा माननीय मंत्री जी ने एक मिनट उस समय जेपीसी के समय व्यापक चर्चा होगी और सब दल के सदस्य होंगे उसमें डिटेल चर्चा होगी और उसके बाद जब बिल आएगा उस समय आपको व्यापक चर्चा आप जितने समय चाहोगे उतना घंटे आपको व्यापक चर्चा दी जाएगी पूरा समय दिया जाएगा सबके दल के सदस्यों को समय दिया जाएगा কিন্তু এই বিল অনাৰ লগে লগে ব্যাপক ক্ৰিয়া প্ৰতিক্ৰিয়া আৰু বিতৰ্কৰ সৃষ্টি হৈছে ये बिल साफ साफ भाजपा का मंशा व्यक्त करता है कि वो किस प्रकार से भारत के चुनाव के जो निष्पक्षता है उसको छीनने की कोशिश कर रहे हैं हम ये चोरी नहीं होने देंगे भारत में निष्पक्ष चुनाव की हमारी मांग है India had one nation, one election. It is only after Congress misused Article 356, dismissed the state government, there were some snap polls. Then only there were different elections between parliament and some of the states. Otherwise, the country began for 2 decades with one nation, one election. গৃহমন্ত্ৰী গৰাকীৰ মতে এই বিলখনক লৈ সকলোৱে আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছে मैं अध्यक्ष जी जो बोले हैं वो ध्यान से सुना हूं उन्होंने 72 के बाहर जाने का नहीं कहा है उन्होंने कहा कि माननीय सदस्य मनीष तिवारी ने 72 का हवाला देकर जो विचार व्यक्त किए हैं और जो विरोध किया है इस पर सदन का कोई भी सदस्य अपने विचार रख सकता है
अब कांग्रेस पार्टी में विचार रख सकता है मतलब विरोधी करना है, मगर विचार व्यक्त कर सकते हैं इसका मतलब होता है पक्ष में भी बोल सकते हैं। উল্লেখযোগ্য যে ৰামনাথ কোবিন্দ কমিটিৰ পৰামৰ্শ অনুযায়ী এই বিলখন প্ৰস্তুত কৰা হৈছে, লোকসভাত উত্থাপন কৰা হয়। এই বিলখন পাছ হ'লে ভোটাৰে একেদিনাই দুটাকৈ ভোট দিব লাগিব। নিজৰ নিজৰ বিধানসভা সমষ্টি আৰু লোকসভা সমষ্টিৰ বাবে দুটাকৈ ভোট দিব লাগিব একেদিনাই। চৰকাৰ মতে নিৰ্বাচনত প্ৰায় 1 লাখ কোটি টকামান খৰচ হয়। এক নিৰ্বাচন হ'লে সেই খৰচ প্ৰায় 40% পৰ্যন্ত হ্ৰাস পাব। তদুপৰি বাৰে বাৰে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'লে দেশৰ উন্নয়নৰ প্ৰভাৱ পৰে। আনহাতে বিৰোধীৰ মতে এই ব্যৱস্থাই কেন্দ্ৰত থকা চৰকাৰক মাইলেজ দিব আৰু আঞ্চলিক শক্তিক দুৰ্বল কৰিব। जो वन नेशन वन इलेक्शन जिस आड़ में लाया जा रहा है वो फिर से पावर को सेंट्रलाइज करने की आड़ में कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ जब कॉन्स्टिट्यूशन पर इतनी व्यापक चर्चा 2 दिन लोकसभा में हुई है, आज भी राज्यसभा में जारी रहने वाली है, उस समय पे कॉन्स्टिट्यूशन पे इस तरीके का हमला करना मैं मानती हूँ बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। We oppose the introduction of the bill. We voted against the introduction of the bill. If the government wants to refer it to the JPC, that's their prerogative. इस देश के पूर्व राष्ट्रपति ने के अध्यक्षता में एक समिति बनी। उस समिति ने सभी लोगों से बात करके एक निर्णय की स्थिति पर पहुंची है। उसका कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है। आज वह टेबल हो रहा है। मुझे लगता है कि हर सांसद को खुले दिल से इसके बारे में विचार करना चाहिए। नेशनल ब्यूरो NB न्यूज।